শিকার করতে এসে ধরা পড়ল খোদ শিকারী। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ইংডং চা বাগানে। শিকার করতে এসে কুয়োর মধ্যে পড়ে যায় এক পূর্ণবয়স্ক লেপার্ড। তারপরে এনজিও পার্সন আছে মুরগি খাই দিলাম মানে হ্যাঁ খাই দে বাবা पानी तो ना खेने पानी बहुत भारी पानी कोई जाए के मतलब हां निकल दे मुर्गी के निकाले पानी नहीं खाया है उठाई दे मुर्गी नहीं पूरा थाना की हो गेला भाई इधर गाड़ी पूरा थाई के लग भाई के लग हां मुड़ी देखा था इधर एकदम मुड़ी हिने से बाड़े को भेज देखेल बहुत देखेगा हां ये देखेल